नमस्कार जय जगन्नाथ वर्ल्ड ऑफ ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम अनुप्रास अलंकार क्या कह जाए बा आमे परीक्षा रे अनुप्रास अलंकार को किपरि भाव में चिन्हट करबा से विषय में आपण मानक किछि गुडिया टिप्स बतेबी एवं अनुप्रास अलंकार विषय रे आपणकर जहाँ भी डाउट्स अछि सब क्लियर करबी। यार परवर्ती यार पूर्ववर्ती वीडियो रे आमे अलंकार क्या कह जाए अलंकार कौन यहाँ केते भाग में विभक्त करा जाए से विषय रे पढ़ी शब्दालंकार अर्थालंकार से शब्दालंकार अर्थ अलंकार मध्य केते भाग में विभक्त ताहा भी देखी आपण मैंने जदि देखी ना से वीडियोटी को जाइए आपण मैंने देखी पारे अलंकार वीडियोटी तेबे आज आम अनुप्रास अलंकार क्या कह जाए बा अनुप्रास अलंकार कौन से विषय रे आलोचना करबा। जेपरिक आपण मैंने परीक्षा रे अनुप्रास अलंकार को देखिबा मात्र आपण मैंने जानि पारिबे यह होछि अनुप्रास अलंकार। तेबे आसंतु देखिबा अनुप्रास अलंकार क्या कह जाए ना एक प्रकार व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति को बा एक प्रकार व्यंजन वर्णर आवृत्ति आम एठारे कहि परिबा एक प्रकार व्यंजन वर्णर व्यंजन वर्णर पुनः 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 आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहा जाए। तेबे क्यों व्यंजन वर्ण गुड़िक पुनः पुनः आवृत्ति होता है आसंतु उदाहरण माध्यम आम देखी नबा। तेबे एठारे मु दीनकृष्ण दास रसकल्लोल काव्यरु एक उदाहरण की रखी ना कालिंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केकी पुच्छ चारु चुलिया कज्जल कालिया काईच मालिया मणिमकर कुंडलिया कलित ललित पीत दुकुलिया कलंक रहित कला करजित सुंदर मुखमंडलिया। इठारे क एवं ळ व्यंजन वर्ण आमे कौन पढ़ी ना व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति व्यंजन वर्ण बोली आमे कहा को कहि थाउ जेपरि हैला क ख ग घ एगुड़िक सब हूँ व्यंजन वर्ण। तेबे एही व्यंजन वर्ण बा अ आ सॉरी एटारे व्यंजन वर्ण कहि अ हबनी अ होछि स्वर वर्ण। तेबे क ख ग घ प च छ ज झ ञ एही प्रकार व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार बोली आमे कहि परिबा। तेबे जे उदाहरणटी मु देली दीनकृष्ण दासंकर ताहा एठारे मु लिखि दउछि कालिंदी कुलिया कदम्ब मूलिया केकी पुच्छ चारु चुलिया कज्ज्वल कालिया काईच मालिया मणि मकर कुंडलिया कलित ललित पीत दुकुलिया कलंक रहित कला करजित सुंदर
मुखमंडलिया यहाँ दीनकृष्ण दास रसकल्लोल आसी तेबे आमे कौन पढ़िले ना एक प्रकार व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति को ताहले एई उदाहरण रे केउ व्यंजन वर्णर पुनः पुनः व्यवहार आमे देखिबा को पाइछु नाक एवं ळ व्यंजन वर्णर बारंबार व्यंजन वर्णर बारंबार आमे व्यवहार देखिछु तेबे एहाकु आमे अनुप्रास अलंकार बोली कहि परिबा कारण एठारे क एवं ल व्यंजन वर्ण किंबा अन्य जे कोनोसे आमे उदाहरण नै परिबा जेउठारे कि व्यंजन वर्णर पुनः पुनः आवृत्ति बा बारंबार बारंबार से व्यंजन वर्ण को से पद्य मध्य आमे देखिबा को पाइबा ताकू अनुप्रास अलंकार बोली आमे निद्वंद्व रे कहि परिबा मु आ गोटे उदाहरण माध्यम रे मध्ये आपण मानकर डाउट्स क्लियर करिवा को चाहिबी ये उदाहरण टी जेहेतु बहुत बड़ ही जाउची आ गोटे छोट उदाहरण माध्यम रे आपण मानक मु अनुप्रास अलंकार काहाकू कहा जाय हा बतेबी उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका यह चिलिका काव्य रो आसीची चिलिका काव्य किए लिखिथिले राधानाथ राय तेबे ए छोटे उदाहरण माध्यम रे मध्य आमे माने देखि परिबा ना एठारे कोन क हळ म एही व्यंजन वर्णर बारंबार बारंबार आवृत्ति घटितबार आमे देखिछु क हळ एवं म व्यंजन वर्णर बारंबार पुनरावृत्ति आमे देखिछु तेणु एहा मध्य एक अनुप्रास अलंकार बोली आमे कहि परिबा किपरि उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिलिका कलम एही व्यंजन वर्णर पुनर्बार 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 आवृत्ति करा जायछि एही पंक्तिटी रे तेबे एहा मध्य एक अनुप्रास अलंकार एबे अनुप्रास अलंकार विषय रे डाउट्स क्लियर हेइथिबो बोली मु मने करे तेबे एबे देखिबा अनुप्रास अलंकार को केते भाग रे विभक्त करा जायछि बा अनुप्रास अलंकार मध्य रे केतेटा विभाग रहिछि तेबे सर्वप्रथम हेला छेकानुप्रास सर्वप्रथम हेला छेकानुप्रास बा छेकानुप्रास अलंकार द्वितीय रे हेला वृत्यनुप्रास वृत्यनुप्रास अलंकार तृतीय रे हेला श्रुत्यनुप्रास प्रास अलंकार
तेबे आउ गोटे हैला लाटानुप्रास लाटानुप्रास अलंकार पंचम रे हैला अंत्यानुप्रास प्रास अलंकार तेबे अनुप्रास अलंकार को आमे साधारणतः 5 भाव रे विभक्त करिचु किंतु आउ गोटे मध्य रहिची आद्य प्रांत्यानुप्रास बा एक वर्णानुप्रास अलंकार एहीपरि भाव रे अनुप्रास अलंकार को आमे 6 भाग रे विभक्त करि परिबा छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास 4 नंबर लाटानुप्रास 5 नंबर अंत्यानुप्रास एवं 6 नंबर आद्य प्रांतानुप्रास बा एक वर्णानुप्रास तेबे एबे आमे देखिबा सर्वप्रथमे छेकानुप्रास काहाकू आमे कहि परिबा एगुड़िक सब नोट करी नेबे सर्वप्रथम उदाहरणटी छेकानुप्रास आमे देखिबा ना रचना रे एकाधिक व्यंजन वर्णर साम्य थाई पर्यायक्रमे पुनः पुनः आवृत्ति हेले छेकानुप्रास होई थाए आमे याकू संक्षेप रे लिखि परिबा एकाधिक व्यंजन वर्ण स्वरूपतः एवं क्रमतः थरे मात्र आवृत्ति हेले कौन हेते ना छेकानुप्रास होइथाए तेबे यार उदाहरण टी आमे देखिबा साधव सुण हो माधव सुण हो माधव दुति करी पोषण पोषण नुहे पेषण कातर होइण
କାତର ହୋଇଣ ଉତ୍ତର କଲେ ସଖିଙ୍କି ପୁଣ। ଏହା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଛେକାନୁପ୍ରାସରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପତଃ ଏବଂ କ୍ରମତଃ ଥରେ ମାତ୍ର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସାଧବ, ମାଧବ, କାତର, ଉତ୍ତର ଏହିପରି ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପତଃ ଏବଂ କ୍ରମତଃ ଥରେ ଥରେ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛେକାନୁପ୍ରାସକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସହଜ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହେଲା ଛେକାନୁପ୍ରାସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମତେ ବେଶୀ ସହଜ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ନା ରଚନାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ। ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିପରି ନା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବି ମୁଁ। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକାନ୍ତାର ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି। ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ କାଳକୁ କଥା ଥିବ କାଳ କାଳକୁ ଏକେ ତ କ୍ଷୀଣ ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ଦିନ ଦିନ ନ ଲଭୁ ବଲ୍ଲଭ ମେଳକୁ ଗୋ ସହଚରି। ଏହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଦ୍ୟଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକାକାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି। ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ କାଳକୁ କଥା ଥିବ କାଳ କାଳକୁ ଏକେ ତ କ୍ଷୀଣ ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ଦିନ ଦିନ ନ ଲଭୁ ବଲ୍ଲଭ ମେଳକୁ ଗୋ ସହଚରି। ଏଠାରେ ଳ ଏବଂ କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାରମ୍ବାର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହି ଉଦାହରଣଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ଆହୁରି ସହଜ ଲାଗିବ। ନା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ରଚନାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ଥାଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲି ସେଇଥିରେ ଳ ଏବଂ କ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ। ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ना ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ क्रम रहित भाବରେ ହେଉ ଅଥବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ସେଠାରେ ବୃତ୍ତ୍ୟनुପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ନା ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦଏ ବହି କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏହା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ କହିବି ଉଦାହରଣଟି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦଏ ବହି କରପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦରଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ତାଳବ୍ୟସ ବୃଦ୍ଧ୍ୟସ ର ଠଣ୍ଠ ହ ତ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ନା କଣ ପାଇଁ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ରହିତ ଭାବରେ ହେଉ ଅଥବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଏହି ଉଦାହରଣଟିରେ ସ ର ଠ ହ ତ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ନେବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହବ। ଅଗ୍ରେ ସେହି ନଦୀ ବହୁ ଅଛି ରଙ୍ଗେ ଏରଙ୍ଗ ନିରେଖି ତରଙ୍ଗ ଭୃଭଙ୍ଗେ। ଏହା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦରବାରରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ର ଏବଂ ଗ ଗଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବାରୁ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଏଠାରେ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏଇଠାରେ କଣ ରହିଛି ୟାର ନିୟମ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ରହିତ ହେଉ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେଉ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥାଉ। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୃତ୍ତ୍ୟନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଦେଖିବା। ଶ୍ରୁତ୍ୟନୁପ୍ରାସରେ କଣ ଅଛି?
साधारणतः तालु दंत मूर्धा ओष्ठ इत्यादि मध्यरु जे कोनोसी स्थानरु लिखिदेबी एठारे श्रुत्यनुप्रास अलंकार काहाकू कहि थाउ ना साधारणतः तालु दांत मूर्धा ओष्ठ इत्यादि मध्यरु जे कोनोसी स्थानरु उच्चारित व्यंजन वर्ण मानकर पुनः आवृत्ति हेले सेठारे कौन होता है श्रुत्यनुप्रास होता है। तेबे एहा को हमें किपरि भाबरे जानिबा ना गोटे उदाहरण टे कहबी सही चिलिका काव्यरु राधानाथंकर दूर झर नाद झिंकारी झंकार करे निशिथिनी प्रभाव प्रचार दूर झर नाद झिंकारी झंकार करे निशिथिनी प्रभाव प्रचार यह राधानाथ रायंकर चिलिका काव्यर आसीची। तेबे एठारे कौन हेची ना एठारे दांत्य वर्ण द द एवं तालव्य वर्ण झ बश्चर र ओष्ठवर्ण प बारंबार व्यवहृत हेउथबारु याकू श्रुत्यानुप्रास बोली कहा जाय। आमे जहाकू साधारणतः तालु दंत मूर्धा ओष्ठ इत्यादि माध्यम रे उच्चारण करथाउ सेही वर्ण गुड़िकर बारंबार बारंबार व्यवहार को आमे श्रुत्यानुप्रास बोली कहि परिबा। जेपरि भाबरे मु आपनकू गोटे उदाहरण देली राधानाथ रायंकर चिलिका काव्य रे द एवं झ प एई सबु द हेउची तालव्य वर्ण झ हेउची बश्च वर्ण र हेउची ओष्ठ वर्ण प हेउची र हेउची बश्च वर्ण एवं प हेउची ओष्ठ वर्ण एहार बारंबार बारंबार व्यवहार होइतला। सेपरि आउ गोटे उदाहरण मु नेबी पुष्पपवि प्रभा प्रभ भ्रमु भावे भुवि भीम बाष्प भवे भवे भव भावी भावी यह उपेन्द्र भंजंकर प्रेम सुधा निधि आसी। ए उदाहरण टी मु आपनको पई लिखि दउची ना पुष्प कवि प्रभा प्रभ भ्रमु भावे भुवि भीम बाष्प भव भवे भव भावी भावी यह प्रेम सुधा निधि आसी उपेन्द्र भंजंकर। तेबे एठारे कौन आमे देखिबा को पाइबा ना एठारे ओष्ठ वर्ण प भ एवं ब र बारंबार बारंबार ए तीनोटी ओष्ठ वर्णर बारंबार आमे व्यवहार देखिबा को पाइबा। तेनु एठारे श्रुत्यानुप्रास होईची बोली आमे कहि परिबा। ठीक से परि आसीबा परवर्ती विभाग को
जहा हेउची लाटानुप्रास। लाटानुप्रास रे कौन हुए? लाटानुप्रास अनुप्रास अलंकार रे कौन होता है ना जेउठारे शब्द एवं अर्थ उभयंकर पुनरुक्ति हेबा सत्वे जेउठारे शब्द एवं अर्थ उभयंकर पुनरुक्ति हेबा सत्वे जदि सेमानंक मध्यरे कोनोसी तात्पर्यगत संपर्क तात्पर्यगत पार्थक्य अनुभूत हुए सेठारे लाटानुप्रास होइथाय। आउ थरे कहबी जेउठारे शब्द एवं अर्थ उभयंकर पुनरुक्ति लिखि दोची जेउठारे शब्द एवं अर्थ उभयंकर पुनरुक्ति हेबा सत्वे सेमानंक मध्यरे कोनोसी तात्पर्यगत पार्थक्य अनुभूत हुए नहीं बा अन्य अर्थरे कहले पद मध्यरे बारंबार व्यवहृत शब्द गुड़िक अर्थगत समता रखी भिन्न भिन्न उद्देश्य रे व्यवहृत हेले ताकू लाटानुप्रास कहा जाए। जेउटाकू आपण माने ठीक बोली माने करिवे बा सहज बोली माने करिवे ताहा आपण माने लिखि परिबे। आउ गोटे हेउची ना पद मध्यरे बारंबार व्यवहृत शब्द गुड़िक अर्थगत समता रखी भिन्न भिन्न उद्देश्य रे व्यवहृत हेले सेठारे कौन होते लाटानुप्रास होता है। तेबे या आमे किपरि जानिबा मुझे गोटे उदाहरण नेबी एगुड़िक आपण माने नोट करी नेबे जोटा आपण को सहज लागिवो। तेबे ठारे लाटानुप्रास रो एक उदाहरण नेबा आमे ना कौन उपाधि रे आज करिबे उपाधि जड़िते उपाधि जड़ित उपाधि रे आज करिबे जड़ित एठारे उपाधि एवं जड़ित शब्द बारंबार बारंबार व्यवहार होइछि गोटे अर्थरे किंतु यार उद्देश्य भिन्न भिन्न किपरि उपाधि शब्दर अर्थगत प्रभेद नथिले मध्य यह बारंबार व्यवहार तात्पर्यगत प्रभेद परिलक्षित होइथाय। तेणु एठारे लाटानुप्रास हबो बोली आमे जानि परिबा। आसीबा परवर्ती उदाहरण को परवर्ती विभाग को अंत्यानुप्रास को अंत्यानुप्रास कहा जाए
ନା ଯେଉଁଠାରେ ପାଦର ଶେଷ ବା ଅନ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତାରୋହୀ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନବା ନା କଣ? ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏହା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏହା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କଣ ବୁଝେଇବା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଦେଇକି ବୁଝେଇଥିଲି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା କା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଇ ର ସାମ୍ୟ ଥିବାରୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ନା କିପରି? ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ଇ ଏବଂ କା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଇ ଏବଂ କା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ୍ୟରେ କା ଏବଂ ଉପାନ୍ତ୍ୟରେ ଇ ର ସାମ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆର ଯେକୌଣସି ବିଷୟର ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ହଉ କିମ୍ବା MCQ ଦରକାର ହଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।